जय जगन्नाथ पिला माने आज आम तुम इंग्लिश बईर यूनिट 1 ने थिबा सेकेंड चैप्टर टी पढ़िबा जार ना होची द रावेन एंड द फॉक्स। यह एक पोएम। तो चलो पोएम टी को भल भाव में बुझिबा आउ फास्ट आम रीडिंग करबा ता पूर्वरु आम किछि क्वेश्चन नो आंसर दबा। तो देखो पिला माने कोन देइछि लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलो आम ये एक्टिविटीज करबा पढ़िबा पूर्वरु। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देइछि we know that frogs croak, did you know that ravens also croak। तले आंबे माने जानू बेंग गुड़िक क्रॉक माने कर्कश स्वर रे कोन करंती बोबांती। डिड यू नो दैट ravens also croak। तुमे माने जानिचो कि ravens कर्कश स्वर रे गाय कि। अच्छा तुमे माने पिला माने कहउतबो एटी तो आमे कहिलुनी कि रावेन अर्थ कोन फॉक्स अर्थ कोन। तो चलो आमे फास्ट रावेन आउ फॉक्स अर्थ जान दबा। रावेन होची एक काऊ। रावेन होची काऊ। रावेन अर्थ होची काऊ। फॉक्स अर्थ होची बिलुआ। रावेन काऊ फॉक्स अर्थ होची बिलुआ। तो काऊ आउ बिलुआ ऊपर गोटे कहानी देखिबा। तो एथरे जो से फर्स्ट क्वेश्चन ने कहूँ कि तुम्हें माने जानो जे बेंग कर्कश स्वर रे बोबाए बोली आउ यह जानिछ कि जो काऊ काऊ गुड़िक कर्कश स्वर रे बोबांती बोली। यस आमे जानू। यस वी नो दैट ravens also croak। नुह कि कुआ गुड़ी तले चिल्लांती केमिति कर्कश स्वर रे का कहि कि बोबांती। तो से परे आमे जानू। सेकेंड चैप्टर देइछि सेकेंड क्वेश्चन देइछि सी द पिक्चर एंड से। ए जो चित्रटी को देखो आ कुह हु डू यू थिंक कनिंग। कनिंग माने पिला माने लेख कनिंग माने चतुर। कनिंग माने चतुर। तले ए चित्र रे तुमे काहा को चतुर बोली थिंक माने चिंता करूछ बा भाबुछ। ए चित्र रे तुमे काहा को चतुर बोली चिंता करूछ। तो चलो आमे ए पोएम टको भलो भाबरे बुझिबा आउ जानिबा किए चतुर एक्चुअली किए चतुर बिलुआ ना काऊ। देखो लेट अस रीड। चलो पढ़िबा। मिस्टर रावेन वाज पोस्ट अपन ए लाइन। मिस्टर रावेन माने काऊ। मिस्टर काऊ कोठी बसतिला गछर शाखारे बसिथिला। पिला माने पोस्ट माने लेख बसिबा बसिथिला गछर शाखा उपरे। अपन माने उपरे लाइन माने शाखा। एंड रेनार्ड द फॉक्स। फॉक्स बिलुआर ना कौन थिला रेनार्ड। रेनार्ड गोटे फॉक्स लुक अप एट हिम माने चाही रहिथिला काऊ को चाही रहिथिला। काऊटी गछर शाखा पर बसिथिला आ बिलुआ बोली जणे माने बिलुआर ना थिला रेनार्ड। से कोन करथिला रेनार्ड बोली एक बिलुआ से काऊटी को चाही रहिथिला। बुझिला कि काहे चाही रहिथिला देखिबा। देछि फॉर द रावेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। तार जो बड़ थंटरे से एक खाद्य खंड धरिथिला। काऊटी तार बड़ थंटरे खाद्य खंड धरिथिला। ए मर्सेल। मर्सेल माने लेख खाद्य। खाद्य खंड। द मर्सेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। जेउ खाद्य खंड पाई से बिलुआटी को बहुत दूर को जीवाकू पड़ी था। से खाद्य खंड को से चाही थिला। से खाद्य खंड को से चाही रहिथिला। सेड द फॉक्स। से बिलुआटी कहला इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग अर्थ कोन प्रशंसा भरा स्वर रे। तो प्रशंसा भरा स्वर रे कहिला बिलुआटी काहा को काऊ को माय वर्ड से सर रावेन यू आर ए हैंडसम बर्ड। काऊ आपण जने बहुत सुंदर हैंडसम पक्षी। बुझिला कि सच फीदर्स तुमर पर भी बहुत सुंदर। तुमर पर भी बहुत सुंदर। केते बेले सुंदर जिते बेले तुमे इफ यू वुड ओनली सिंग जेते बेले केवल गीत गाओ तुमे बहुत हैंडसम देखा जाओ आउ तुम पर भी सुंदर देखा जाए। बुझिला कि फीदर्स मान लिखिबो पर। बुझिला हैंडसम माने सुंदर। द बर्ड्स ऑफ दिस वुड द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। अच्छा पिला माने वुड माने कौन वुड माने
ଜାଣିଥିବ କାଠ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଉଡ୍ ନାହିଁ, ଉଡ୍ସ ଅଛି। ଉଡ୍ସର ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଉଡ୍ସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉଡ୍ସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଅ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଅ, ଆଉ ତୁମର ପରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିବେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦ ରାବେନ୍ କାଉଟି ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍, ଯିଏକି ସେ ଯେଉଁ ବିଲୁଆର କୌତୁକିଆ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜୋକ୍ ମାନେ କୌତୁକ, ସେ କୌତୁକିଆ କଥାଟିକୁ ଜମା ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କାଉଟି। ବୁଝିହେଲା କି? ଫରଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୋକ୍, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କି ତାର ସ୍ୱର କିପରି, ସ୍ୱରଟା ହେଉଛି କର୍କଶ। ହି ଓପନ୍ଡ ହିଜ୍ ବିକ୍, ସେ ତାର କ'ଣ କଲା? ବିକ୍। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିକ୍ର ଅର୍ଥ କହିନଥିଲି? ବିକ୍ ମାନେ ଥଣ୍ଟ। ତାର ଥଣ୍ଟଟିକୁ ସେ ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କି ତାର ସ୍ୱର କର୍କଶ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ତା ଥଣ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିଶ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ବୋକାମିରେ ଗର୍ବ କରି ସିଏ ତାର ବୋକାମି ପାଇଁ ସେ ତା ଥଣ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ବୁଝିହେଲା କି? ଥଣ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଫେଲ୍ ଦ ମର୍ସେଲ୍ ଦ ଫକ୍ସ ହାଡ୍ ଆଇଡ୍, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଂସ ଖଣ୍ଡଟି କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା? ଡାଉନ୍ ଫେଲ୍ ଦ ମର୍ସେଲ୍, ସେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ମର୍ସେଲ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଧରିଥିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦ ଫକ୍ସ ହାଡ୍ ଆଇଡ୍, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସେ ବିଲୁଆଟି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଇଡ୍ ମାନେ ଚାହିଁ ରହିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବିଲୁଆଟି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହା ହା ଲାଭ୍ ଦ ଫକ୍ସ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ପଡ଼ିଗଲା ବିଲୁଆଟି ଖାଇଦେଇଥିବ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ? ବିଲୁଆଟି। ଆଣ୍ଡ ନାଉ ୟୁ ନୋ, ତାପରେ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ। ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ, ନୋ ମାନେ ଲେଖ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ। ଲାଫ୍ ମାନେ ହସିବା। ଲାଫ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହସିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କି ହସିକି କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ। ଇଗ୍ନୋର ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ, ତୁମେ ସେଇ ସବୁ ମିଠା କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କର। ଇଗ୍ନୋର ମାନେ ଅଣଦେଖା, ଇଗ୍ନୋର ମାନେ ଅଣଦେଖା। ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କର ଯେଉଁ କଥାରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଗର୍ବରେ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ଗ୍ଲୋ ମାନେ ତୁମେ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଅ, ତୁମ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଯାଏ। ସେଇ କଥାକୁ ସବୁ ଅଣଦେଖା କର ଯାହା ତୁମକୁ ଗର୍ବରେ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ପ୍ରାଇଡ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରାଦର ଅନୱାଇଜ୍, ହେ ବନ୍ଧୁ, ସେ କହୁଛି ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଗର୍ବ କରିବା, ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ତୁମେ ଗର୍ବ କରିବା ମୂର୍ଖାମି। ଅନୱାଇଜ୍ ମାନେ ଲେଖ ମୂର୍ଖାମି, ଅନୱାଇଜ୍ ମାନେ ମୂର୍ଖାମି। ଆଉ ପ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ଗର୍ବ। ହେ ବନ୍ଧୁ ଗର୍ବ କରିବା ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି। ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଦିସ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ ଏବେ, ହେଲା ଗର୍ବ କରିକି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ, ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତୁମ ପାଟିରୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିବ। ତୁମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିବ। ଲେଖ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଦ ରାବେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସର ଏକ ପୋଏମ୍। ଆଉ ଭଲ ପୋଏମ୍ଟା ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ। ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ତୁମକୁ। ତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କତିକି ସେୟାର କରିଦେବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ?